Good morning guys. Selamat pagi adik-adik, teman-teman semuanya. So today we go going to learn about class and object. Jadi hari ini kita akan belajar tentang class dan object in Python programming, di dalam pemrograman Python. So this is another version of how the program work. Jadi ini itu versi lain dari bagaimana sebenarnya program itu bekerja. Before we start the class and object, sebelum kita belajar class and object, actually sebenarnya there are two ways of how programs work gitu. Artinya ada dua cara kerja dari sebuah program. As we learn before, seperti yang kita pelajarin sebelumnya, it called procedural program. Jadi itu dibilang program prosedural, dia itu berurutan. Now we are going to starting to learn. Sekarang kita akan belajar itu the second way of program, second way of program from the program gitu. Jadi cara kedua dari program tuh like object oriented programming. Kayak gitu. Jadi program berorientasi objek. Now before we start to learn the object oriented programming, sebelum kita belajar itu pemrograman berorientasi objek, you have to understood, kita harus udah paham what is a class and what is an object gitu. Apa itu sebuah class dan apa itu sebuah objek. This is a simple explanation about that two things. Jadi ini adalah penjelasan sederhana tentang dua hal tersebut gitu. Class, what is a class? A blueprint that contain attribute to create object. Jadi sebuah blueprint itu kita boleh bilang sebuah cetakan kayak gitu. Sebuah cetakan yang berisikan atribut-atribut atau atribut ini apa ya? Variabel-variabel kayak gitu bisa kita bilang aja untuk membuat objek. Jadi apa itu kelas? Misalnya kayak gini kelas tuh contoh. Manusia. Manusia. Nama kelasnya manusia. Kan gitu. Manusia itu atribut apa aja sih yang mau kita buat dari manusia? So we are going to make a class that name human gitu deh. Yang kita namain manusia ya. We are going to make a class with that name human. Gitu. So what the attribute that human should have to call it a human gitu. Jadi apa atribut yang harus dipunyai manusia sehingga dia dikatakan manusia? Oke. In this example, class human. What the attribute that human has, so we can call it a human. Jadi apa atribut yang dipunyai manusia sehingga kita bisa katakan dia manusia. Let's take a simple example attribute. Jadi kita ambil contoh simple atribut aja gitu. Atribut sederhana aja. Oke. Human has to have a name. Jadi human itu manusia tuh harus punya nama. Apalagi? Human has to have height, tinggi. Manusia itu jadi harus punya tinggi. Apalagi? Satu lagi contohnya deh, manusia itu punya apa lagi baru bisa dikatakan sebagai manusia. Apa ya? What
Sorry, it's better recorded. Name Hake. It is gender. Gender, okay? Just call it gender. Jadi dia harus punya jenis kelamin gitu. Dia laki-laki atau perempuan. Gak ada yang di tengah-tengah ya. Okay. So actually we already make 3 attribute to describe human gitu. Jadi sebenarnya kita udah buat 3 atribut atau 3 variabel yang untuk menjelaskan manusia gitu, untuk mendeskripsikan manusia. Now let's make an object. Ini kita buat sebuah objek baru. Manusia satu. Okay. If we make an object from the class, jadi kalau kita membuat objek dari sebuah kelas, apa katanya tuh, that has value from past attribute. Jadi kita tinggal kasih kayak gitu. Kita tinggal kasih nilai dari atributnya. Misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Abdul. Oke, tingginya Abdulnya agak tinggi. Just call it Abdul 174 and that's like that. So the first human that we make is Abdul 174 centimeters and it is a man, laki-laki kayak gitu. Let's make object number 2. Gita 165 centimeters and it's wanita. Jadi ada Gita ini 165 cm dan berjenis kelamin wanita. Kayak gitu. Di sini paham? So if we want to make an object, we have to make a class first. Jadi sebelum kita buat objek, kita harus buat class. So what is a class? It's a blueprint that contains attribute to create an object. Sebuah cetakan yang berisikan atribut untuk membuat sebuah objek. Jadi sebelum kita buat apa lagi ya, objek, kita buat kelas, dan kita harus pikirkan dulu tuh. You have to think first what attribute should we put, yang harus kita letakin that can tell the others that human is a human gitu. Manusia itu sebuah manusia. Oke, gitu ya. Let's take another example. Jadi kita ambil satu contoh. Mobil. Okay. So we have to describe the attribute to make a car is a car gitu. Membuat mobil, sebuah mobil, kita harus jelasin dulu tuh apa-apa ciri-ciri. Okay. We can call it the attribute, we can translate the attribute to ciri-ciri. Nah, jadi kita bisa bilang tuh atribut itu sebagai ciri-ciri juga boleh. Okay, car has a color. Oke, mobil itu punya warna. Pasti punya warna ya. Gak ada mobil yang tembus pandang atau transparan.
just say it in Indonesian. Warna. Car should be have, pasti is punya merek ya. Ada kan mereknya kan? Pastilah. Oke, apa lagi? Atribut kita buat aja 3 atribut. Car should be have a type or jenis. Okay, now let's make the object. After we make a class, we can create an object. Let's say car 1, mobil 1. Sorry, okay, it's the color is red, warnanya merah. It's Honda, and it's sedan. Oke, mobil 1 warnanya merah, mereknya Honda, jenisnya sedan. Mobil 2, second car would be blue. Sorry, my apologize. It should be biru. Toyota. Sekali truck. Jadi mobil kedua itu biru, pabrikannya mereknya Toyota, dan bentuknya jenisnya dia truk. As simple as that. Okay, now I hope you understand about class and object. Saya harap kalian mengerti tentang kelas dan objek. Now our problem is, masalah kita sekarang itu adalah how to make class and object into a program. Jadi gimana caranya buat kelas dan objek menjadi sebuah program. Oke, just gonna read this off. Saya buang aja nih, delete. Oke, class human. So if I want to make a human class, I just type the program class space human, and colon kayak gitu deh, titik 2. Okay, after that we're going to tell the program what the attribute that human has gitu. Jadi kita harus bilang ke programnya kita atribut apa aja yang dipunyain manusia. So to make the attribute, you can use the constructor. Kita bisa build constructornya aja, pembentuknya aja. Type def underscore init underscore self. Okay. So this is a Python standard program to construct attribute. Jadi ini standar codingnya kayak gitu. Def underscore init self. So what the human class that we made before. Jadi kelas human tuh apa aja atributnya? Set like nama, tinggi, kemudian gender. Okay, I better make it like this. Okay, then colon.
Okay, better like this, I think. Okay, then we can type like this. Self dot nama equals to nama. Self dot tinggi equals tinggi. Self dot gender okay. Fully should be like this. Okay, now after we finish this, we can create the object. Let's say human one. Setelah kita buat, kita bisa buat objeknya tuh. Okay, it from human Abdul and 74. Right. Okay, I just is this okay, don't have an error. If we type one, you don't have an error. Now, jadi kalau kita ketik itu nggak ada errornya. Still human 2 manusia 2, it comes from human class, datangnya dari kelas manusia. Kita 175 and this. Okay, run it, no error. Okay. Now how we can check gitu. Jadi gimana caranya? How can we check gitu deh. Gimana caranya kita bisa ngecek nama dari objek, tinggi dari objek, and the gender from the object gitu. Jadi now how can we check the name, the height, and the gender from the object? Just this one, print nama. Okay, jadi if you want to check the name of the human object human one, jadi kalau kita mau cek itu nama dari objek human 1, oke gitu ya. We just type it the object and the attribute. Kita cuma ketik aja objeknya sama atributnya. Kita run Abdul. Okay, let's check the second one. Print human2 dot gender. Now I'm going to check the gender attribute for human2. Jadi saya mau cek itu atribut gendernya dari human kedua. Kita run, gendernya itu wanita, so simple as that. Okay,
As simple as that. Sederhana ini aja itu sebenarnya. Kelas sama objek. Okay guys. Uh, Actually, if you have a question from this program, sebenarnya kalau punya pertanyaan tentang program ini, feel free to ask me. Bebas tanya aja gitu. Tanya saya aja. Because it's hard to explain to you gitu. Susah tuh jelasin ke kalian in this way gitu deh, dengan cara online seperti ini. Okay. So if you have a question, you can ask me anytime you want in your study schedule or learning schedule. Jadi kapan aja bisa selama jam pelajaran kalian kayak gitu. Oh no, anytime you want, anytime you want. Kapan aja bisa. Okay. I hope you understand this one. So, I'm going to give you an assignment. Jadi saya pikir saya akan kasih kerjaan untuk ngetik ini program, to type this program tuh. Okay, I think enough for today, guys. Now let's make the assignment. So we are going to meet in our classroom. Thank you.